with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, everyone who acknowledges me before others, the Son of Man will acknowledge before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God. Everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. When they take you before synagogues and before rulers and authorities, do not worry about how and what your defense will be or about what you are to say, for the Holy Spirit will teach you at that moment what you should say. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We are already on page 172 and following of our Green Book, Catechism Explained, Part 1, written by Spirago. And it's about the Holy Trinity. The Blessed Trinity is one God in three persons, who is the most central or the very center of our faith. The Blessed Trinity, one God in three persons. And the last homily that I delivered related to this was about the meta-narrative of God's story. The greatest story ever told, of course, is the story of God, incarnation, and to be fulfilled in the resurrection of the body and life everlasting, beatific vision with Him and with all the angels and saints. And of course, on the other side, the punishment of the unjust. Those who denied Him in this world will also be denied before the angels in heaven. So that's a warning, and at the same time a challenge and a promise. And God, because He is just and good, will always fulfill His promises, His words, His plan, His will. Pinahan ang mga naga-deny sa iya. Kang penalty nila is ang Diyos mismo i-deny sila. Di sila pagpasudlon, hindi sila pagbatunon, hindi sila pagkilalahon. Kay sila mismo wala nagkilala sa Diyos. Sa end sang life mo. Pero along the way, pwede ka pa ka-convert. Pwede ka pa ka-change ang mind. Pwede ka pa kahinulsol. Pwede mo masunod ang natabo sa right side nga makawat sa ngaton Ginoong Hesukristo. Nakahingagaw siya, so to say. Ina, kung makahingagaw ka, kaya kakabalo kung saan ka mapatay, paano, base unconscious ka. So better, temprano pa lang, wala na natin ginadeny ang Diyos, bisan matuod nga may kulang kita, kakulangan, pero wala kita nagasiling, I do not believe in you, I deny you, don't want to obey you, etc. Kundi I obey, I will try to avoid occasions of sin, but my fundamental option is always for you. So amoy na ang Blessed Trinity, sentro sa aton kabuhi, sentro sang aton istorya, dako nga istorya, kag gamay nga istorya, okay? Sa kabuhi naton personal o sa pamilya. Ara gid ang Blessed Trinity. Kag ang kalibutan nagasunod sang manifestation of the glory of the Blessed Trinity. Old Testament, God the Father; New Testament, God the Son. And because God the Son is already in heaven, post-New Testament,
which is the age of the church, the part of the Holy Spirit, which is the distribution of the merits, okay, of Christ on the cross. Okay, so ginadistribute na. Ginkawat ang dignity ta, ang merits, ginredeem na, ginbawi na, ginredeem, kung may ginsangla ka, ginredeem ni Christ. Kag mang-redeem niya, Holy Spirit na ma-distribute sang graces. Baptism, confirmation, Eucharist, tub-tub nga ma-sanctify ang tao. So ara na kita sa distribution stage sang story sang Dios. So kung batunon mo ang gift, ang grace, masalbar ka. Kung di mo pagbatunon, depende sa imo. Pero hindi ka pagpiliton sang Dios. Pero may consequences ang hindi mo pagbaton sini. So amo na ang story. Kagaginatan-aw naton meta-narrative permi nga ang kalibutan, lugar sa diin nagaaway ang maayo kag indi, okay, light and darkness. Kag ang kalibutan is the sacrament, so to say, of God's glory. Amo ginapanan-awan naton sa kalibutan, kani pangayoon naton sa Dios nga may mata kita, okay, kaangay ni Saint Teresa of Avila, ni Saint Margaret Mary Alacoque, o ni Padre Pio, makita gid nila ang presensya sang Dios sa kalibutan. Kay ang kalibutan, sakramento, signs sang presensya sang Dios. Kaghimuon ang kalibutan nga signs of God's presence, marks of God's presence, pointing sa presensya sang Dios. Ang bad music, sino na ginatudlo ya? Kundi evil. Ang bad movies, sino na ginatudlo ya? Ano na nga sacrament? Sign na sang ano? Sang evil. Nagad ka mo kang mga pang-open-open da sa mga portal sang ano, kundi napasulod yung evil. Aton niya ginaano naton sacraments, sacramentals, signs. Hindi man ko maghambal nga evil ang civil marriage, ha? Di ako na mag-condemn, hindi man na to that extent ihambal ko gid. Pero hindi na siya sign of God's love for His people. Okay, why ko gasiling nga evil na, kundi hindi siya sign. Sign na siya sang legal implications so ano dira. So kung may civil tani kag Katoliko ka, ipasign mo siya, paselyuhan mo siya, kag mangin sign siya sang love of God. That's why ang mga nagalibiin, kag Katoliko, may love da, pero human love. Pero hindi siya mangin sign, nga pabugal mo to, Lord, ang amon nga nga pag-asawahay, sign to, ginimo, tingwaan, ginamon nga mangin sign, no? Why sang sign? Kaya wala sang sacrament of marriage. Now, kung gusto mo yaya kalibutan lang, hindi ka na kinanglan mapakasal sa simbahan, kaya civil man lang imo mong, signs man lang diri, may pabilido ka, may marriage contract ka, mapano mong pensyon mo, inheritance, may pilido kabataan mo, diri man lang sa kalibutan. Pero ano yan sa pihak? Ano siya? I-recognize siya sang Diyos? Ano? Di klaro na yan, hindi siya mag-recognize sina nga klase sang relationship. Okay? So, that's why, ginapasulod gid bilang Katoliko, mangin sign, mangin sakramento ang kasal. Di story inatanan sang Blessed Trinity, kag ginaselyuhan niya sang ilang ngalan, pagi sa pari. I bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. I absolve you from your sins in the name of the Father. I sanctify this marriage in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. I consecrate this bread in the name of the Father, the Son. So tanan, ngalan nila may selyo. Bisan gani sa baptism, may selyo. Una-una gid nga sign, cross. Okay? Ginabaton ang bata. So, tanan, so to say, may cross. Tanan, ginakrusan, so to say. Hindi physically, kundi spiritually. Ginakrusan, ginabless. Maglakat ka, gapanguros ka, bata mo, ginabless mo. Kaya parang ang ila kabuhi, siya mismo manginsign. Ang Kristiyano is the sign of Christ, the sacrament of Christ. Makita kita, nagapoint ang aton kabuhi sa virtues of Christ and the mystery of the Blessed Trinity. Ting mga Catholic schools,
signs of God's presence, subong. Mga Catholic schools naton, mga mabakod yun man sila nga mga sacrament and signs of the heavenly things. O kung nangin economic lang yung purpose, nangin ganansya lang, commercial. Ti kung commercial ka lang imo ti public school kay public school yan neutral mo, hindi man na sila yan desire nga mangin sign of God's presence. Pero kung hambalon mga Catholic ya, may dugang kagid nga level nga gaganansya ka man, kinanglan mo man na, pero more than that, wala ka nag-stop sa economic kundi sa spiritual, sign ikaw sa God's presence. So tanan nga may ngalan nga Katoliko, Catholic bookstore, Catholic Women's League. Kaya kuno pa nga mga Catholic da, butambolon sign of God's presence, sacrament of God's presence. So muna ang Trinity, pero may kugin ang liwat-liwat. Kaya ti ang Trinity, do panguros man lang wala, do digid para digid big deal para sa mga Katoliko. Pero kung padaluman mo, responsibilidad ina. Father, mapabless ako sang balay. Blessing na, nami, gid, mabendisyonan ka. Pero sign ka sang palibot nga Katoliko ka. Nag-rosary ka, nagasimba ka, nagaparticipate ka sa mga Holy Week, kag mga December nga activities. Mga bata mo nakabaton sang sakramento nga kinanglanon nila. May regular ka ba lang nga confession? Na Katoliko. Sa entrustment mo, seryoso mo bala ang entrustment? Kaya gusto mo mangin sign man sang heaven, even if it's not yet, you are not yet there. So sign ikaw. So, in other words, it's a work, it's a challenge, it's a task, it's a mission nga mangin Katoliko. To be the sign of Christ, to be little Jesuses, little Christs in this world. So, amo nang purpose sang Blessed Trinity. I-share niyang iya love sa aton, kag kita mangin-sign kita sang ila presence sa sining kalibutan. The nature, the attributes, and the works of the three persons of the Blessed Trinity are common to all of them. Okay? Although nga may appropriation, ginatawag nato na functional appropriation. Creation, araman ng Son, araman ng Holy Spirit, hovered over the waters. Pero gina-appropriate, okay, ang action of creation sa God the Father. Pero common nila na, kaya naghambal nga Father lang na, o Son lang na. Ang redemption, iya sang Son, properly appropriated. Pero involved man ang Father, God the Father, involved man ang Holy Spirit. Ang misa, hindi man lang ni kay Jesus Christ, involved man ang Father, involved man ang Holy Spirit. O galing may gina-appropriate lang ng mga functions. For this reason, each of the three persons is, in exactly the same sense, omniscient, omnipotent, eternal, and absolutely perfect, as are the other two. So kung ano ang ginatuuhan naton, parte kay Jesus, amuman consistent man, so to say, sa ginatuuhan naton parte sa Dios nga Amay. Consubstantial. Okay? Consubstantial. Upod siya sa Father. Diyos sila. Kamuman na Holy Spirit. When our Lord spoke of His return to the Father, He said, "My Father is greater than I." But He was speaking of Himself as man. So remember, Jesus is fully human, fully divine. So gani, may mga situations and utterances sa Bible nga nag-refer sa iya bilang tao. So pagsiling niya, the Father is greater than I, ara siya sa position of being human. Ako kag ang Dios nga Amay, isa, pareho, ara siya sa position, nga ara siya sa divine nature. Okay? Kaangay siya. Kaya fully human. Okay. Pero sa akon bala, hindi ako ya kay Jesus Christ, hindi ko ya Jesus Christ. Sample ko lang analogy. Sa misa, kaysa ang akon prayer, pakadto sa Dios. Almighty Father. Kung kaysa, sa aksyon ko sa misa, God-bless naman ako. Kay sino na naghalin? O di yaman asang Dios. Pero kung maghambal ako, address ko sa Diyos, inyo naman.
kay naga-mediate ako bilang minister, ang pari mediator. So, may conversation kita sa Dios officially sa misa, pero ang pari amo ang spokesperson. Father, amo na pangayo namon, buligi kami. Tapos, ang Dios ma-instruct sa tao, amo ning gospel, amo ni ang word of God, kag amo ini ang blessing. Okay? Go in peace, the mass is ended, tapos ginablessan ka mo. Wala na naghalin sa inyo, wala man naghalin sa akon blessing. Halin na iya sa Dios nga amay. So, amo man na kay Jesus Christ, sa point of view sang tao, okay? My God, why thou hast forsaken me? Tingala ka nga, forsake siya sang Diyos. Kay, iya na sang tao, utterance, iya na, human nature na. Okay? My God, nga agin pa batong bayaan mo kami sa amon sala. Okay? So, it is finished. Oh, hindi na iya sang tao, iya na isang Diyos. Yeah. Okay? So, pag lain naman, ara sa last word, yeah, into your hands I commend my spirit. Oh, ti kung Diyos siya nga, i-commend niya spirit niya sa iya kaugalingon, hindi, bilang tao. Okay? Si Jesus, kung mag-address sa kay Mary, Mother Mary, bilang Diyos, woman ang iya panawag. Pero bilang tao, mother ang iya panawag. So, kung magamit gani si Jesus dira sa Bible, mother, tao na, meaning part sang iya human nature. Pero maghambal siya, woman. Butang balon taas siya, Diyos siya, na nag-a-address. That's why, pag-ara sa cross, di ba? Woman, here is your son. Son, here is your mother. Pero woman, kay Diyos siya, gina-entrust siya, Diyos siya. Sa wedding at Cana, wala siya nagambal mother. Anong mother? Anong labot naton mother? No, woman. Anong ginapasilabtan mo da? Nga ang hilabtan mo ako sa ginpasilabtan mo. Hambal ni Mother Mary. Do whatever He tells you. Kag nag-perform siya sang miracle. So, makita naton ang mystery of the Blessed Trinity. That's why may theology kita, kagano, nami kung mabalaan naton ni sa catechism, para kung magbasa kita, amo galing ni hambal ni Father, amo ni hambal sang catechism. That's why kung mabasahan nyo na, fully human, fully divine ang aton Ginoong Hesukristo. So, wala na siya diri, ano pag ang matabo? Bless Holy Spirit. Kaya wala na sang Holy Spirit, ti sino ang body church. That's why the church is the body of Christ. Kagang Holy Spirit amo ang nag-animate. Kita body lang kita. Kung wala sang spirit, wala sang soul ang church. That's why kung kaisa amo ni permi ako na remind, kung mga organisasyon, kung wala sang Holy Spirit dira, organisasyon lang kamo, structure lang kamo. Wala da Dios. Wala da structure lang na, hindi na body ni Christ. Kaya wala kamo pala nga muyo. Wala ka mo nag-invoke sang power of the Holy Spirit. Inyo man lang gustong natuman nyo. Hindi man iya sang simbahan. Hindi man sa ano. Inyo man lang. Tapos ma-church ka mo, no? Hindi mo ng church. Ang church iya is simply receptive sang Holy Spirit. Kung anong ginhambal. Instrument ka man lang mo. Body ka man lang. So kung wala ka sang spirit, hindi ka connected sa spirit, wala sang ma-direct sa imo. Wala sang ma-inspire. Wala sang wisdom, wala sang mag-guide. So kinanglan, may Holy Spirit gid kay body kita. That's why ang church kinanglan ng Holy Spirit. Kay the church is the body of Christ. Instrument lang, mouth of Christ, heart of Christ. Okay? Saint Mary Alacoque, Margaret Alacoque, heart, Sacred Heart of Jesus, heart of Christ, body of Christ, minister of Christ. So kung mag-separate kita sa ila, wala Holy Spirit, wala power in ang church. Kag hindi divine. Could be asosasyon sa mga farmers o asosasyon sa mga teachers. But it's not a church. Kaya ang church iya always have the Holy Spirit. Asosasyon nga church, may Holy Spirit. Pari, may Holy Spirit. Parokya, ngaya sang church, may Holy Spirit. Kung wala sang Holy Spirit, zombie. Body lang na. Wala na sang Holy Spirit. So that's why, ang works ng Holy Spirit, ginasanctify ang church. Kagang church is the body of Christ. Lastly, permi ko man ginahambal ni 1
preparar ka kay body of Christ, kung sumbagon nila ang Diyos, hindi nila maigo kay spirit, ikaw maigo, kay ikaw body. That's why ang church, kung sumbagon nila ang Diyos, igo si Pope Francis, igo si Bishop Lazo, igo mga Katoliko. Kita nila body mo, ikaw, hindi nila makita ang Diyos. Kontrahon mo ang Diyos, paano mo makontra ka hindi mo makita? Kundi lawas siya, kontrahon mo, gubuon mo. That's why ang church mo na, punching bag. Pero don't worry, ginakontra ka, hindi tungod sa imo, ginakontra ka tungod kay Kristo. Ang bahal ni Kristo, the world will hate you because of me. Because you are the body of Christ. So, amo nang aksyon sa Holy Spirit sa aton kabuhi. Batunon naton ina, may meta-narrative kita. Ang Diyos nga amay, padayon na nagaobra. Ang Diyos nga anak, padayon. Pero natapos na, officially, so to say, ang ila obra. Now is the work of the Holy Spirit. And the church is always connected to Christ. So, hindi pwede nga Christ without the church. Or church without Christ. Nga, mapati ako kay Christ, di lang ko yung magsimba. Wrong. Because the church is the body of Christ. Hindi ka makasimba tuod-tuod kay Kristo kung wala ka sang church. Because His church is His decision. He established it. It is His will. So kung nagasunod ka kay Christ, hindi pwede nga hindi ka mag-join sa iya church, kay iya na will. Kinahanglan ko may Christ, may body. Kung may cross, may corpus. Kung may corpus, dapat may cross. Amo man na, kung may church, dapat may Christ. Kaya ang church nga absent si Christ, kaangay lang nga ang cross, wala corpus. Kung may Christ, may church, may body. So, amo ina, ara kita sa simbahan, aksyon sa Holy Spirit, kag ang Holy Spirit hapos hangpon, kung makita nato ng ila operations sa aton kabuhi. Witnesses kita, padayon kita nga magapakilala sang Blessed Trinity sa aton kabuhi. Why? I go back to the first statement, because we are the sacraments of the Blessed Trinity. Christ is the best sacrament. Church is the best sacrament. And Christians are sacraments, witnesses, signs, their life, their virtues, pointing to the glory and majesty of God. Amen. Please stand.